Alam po. Ito yung lahat. Bablog po, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Naproon niyo ba ako, ma'am? Oh, ano to? Sige, ma'am. Diba sabi ko, pamilya yung mukha niya. Hello, Hello po. sir. Hello po. Good morning po. Cody. Thank you. Sir, napapanood po kita. Ay, thank you po. Nakasubscribe po ako sa iyo. Ay, thank you, sir. She's a taxi driver, vlogger in the Philippines. Yes, sir. Yes, she's Hi, famous. sir. Oh, really? Yeah. Not exactly famous. Famous to us. I'm one of the subscriber. Oh, really? Yeah. On Facebook? Yeah, YouTube and Facebook, sir. Cool. Mm. What's your channel? Marlon Turret Vlog, sir. Here. Yeah, Oh, okay. ako din sir, dikit ko sa motor. Iwa. Yes! Thank you. Taga Batangas pa kami sir. You got a lot of followers. Yeah, sir. Yeah. Say hi to camera. Yeah. Kumusta? Yeah. Diba nakapollow talaga ako kay Sir Ray. Tagal na to eh. I'm following. On Facebook. Yeah. Napad mo lang sa vlog. Ngayon, mapad mo sarili mo sa vlog, sir. Yeah. Tapos na pa. May pasaya pa ba ako? Wait lang, sir. May sakay pa ako. Sweet sir. Wait, sir. Ay, papaso niya. Wait, sir. Ganun na pala agad sa sakay. Japanese. Yan, Japanese. Selfie. Yeah. Sir. Yeah. Thank you so much, sir. Selfie sir. Okay, alright. Adam. Madam. Okay. Thank you sir. Thank you so much, sir. Say hi to ang camera. Say hi to the camera, sir. Yeah. Thank you. Maraming salamat po sir. Thank you po. Hello. Nice to meet you. Thank you, sir. Hello, sir. Baka sir. Saka, Baclaran Market, sir. Baclaran Market. I can't speak English. Baclaran. Market. Baclaran Market. Yeah, Baclaran Market. Yes. Are you from, Japan? Japan. Yeah. Domo arigato. Domo arigato. どうもありがとう。 Domo あり arigato. がとう。 Sir, pick up lang, sir. Ay, boss. Morning. Morning, sir. Ay, Pick up lang, sir. boss. Pipicture ako. Sige. Ang problema. Yung pala. Kita talaga kita, boss. Thank you. boss. Thank you. Yan po. Hello, ma'am. Good morning po. Sir, maniubra na lang tayo, sir. Balik na lang po, sir. Thank you po. Okay na, ma'am? Apa, thank you. One ecom, sir, ma'am, no? Okay. Napanood ko One Ecom Building along Sunset Avenue. Thank you. Thank you po. Kailangan ka na. Salamat, sir. Salamat po. Ay, Ayun, no? Shoutout mo sa vlog. ay, shoutout po kay Kabantay Vlog. Ay, siya kabantay ka ba? Yes, sir. Yun, shoutout ka ba, kabantay vlog? Kabantay Vlog. Yun. Thank you po. Kayo po yung nagbablog. Yes po, ma'am. Hello, ma'am. Good morning po. Okay na po, ma'am. Ay, so po yun po. Alin po, ma'am? Sa nakikita ko sa ano, Saan mo nakikita, ma'am? TikTok and Facebook. Hello po. Hello po. Hello po, ma'am. Kamusta po? Okay lang. Video. Okay lang po. Okay lang po. No problem po. Ano ang mga nakalimutan ko? Marlon po. Marlon Turret Vlog Hello po. po, Sir Marlo. Hello, ma'am. Ano ba na, Sir? Dekawal na, ano? Na-upload niyo ba, ma'am, yung minsan video ko na, kapatid niyo rin pong, Oo, yung may bata. yung bata po po. Siya ulit ang harap ang Ako nakakatuwa po yung bata po na yun, ma'am, eh. Kaya po kaya, ang galing. Nag-viral po yung ano na yun, ma'am. Oo. Dito lang po kayo nag-ano. Kung saan po, ma'am. Dito po nakapag-asit kanina. Ikot ako po dito po. Malapitan na po yung naging biyahe. Sa isang araw, ilang oras po kayo nag-ano? Biyahe po? Depende po, ma'am, eh. May 10 hours, 12 hours. Depende po sana, ma'am. Depende sa sipag. Nagreklamo sa ano? Saan po, ma'am? Sa yung sa ganyan? Sa driving, ano po, ma'am? Driving.
May iba rin ma'am na ma'am na opo. Yung hindi pa po ako kilala. Pero marami na po nakakilala na rin po ma'am na aware na naman po sila. Nakakatuwa din naman po. Galing na nga. Ah. Lang. Kaya Thank you ma'am. dito na lang. Thank you ma'am. Salamat. Salamat po. God bless po ma'am. Thank you. Thank you ma'am.